फिश फ्राई बना रहा हूँ इंडियन मसाला, क्योंकि यहाँ पे तो मिलता नहीं है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पूरा किचन का हिसाब किताब, बहुत अच्छा किचन है, फुल्ली ऑटोमेटेड है। मतलब अब बोल सकते हैं पूरा ऑटोमेटेड ही है। ये बर्तन साफ होता है उसमें, ये फुल्ली ऑटोमेटेड है। ये एंट्रेंस है, बाकी नॉर्मली लोगों को एंट्री नहीं मिलता है, बट इट्स गुड। बहुत बड़ा किचन भी है। Brother, what is this? This one? What is this? For grill? Oven. Oh, okay. Combination oven. Okay. And this one down? Okay. Okay. Perfect. Perfect.